دوستان رسیدیم یکی از قدیمی ترین کافه‌های شهر استانبول، کافه جان دیمیتری موزسی. دیمیتری یک نوازنده نابینا و یک نوازنده نابینا بلغاری خیلی بیرونی که معروف به اشاره است. Furkan, doğum günüymüş. Hayır, hayır. Sorry, müşteri acil fotoğraf çekimi yasak, no foto.
Sorry, no photo. You cafeteria. Amsterdam, Schenken. İnanılmaz var ya başımın belası oldu. Sorry, no photo. You cafeteria.